Alhamdulillah, my capability about English any increase. Thank God. Yes. If there is a good progress. Yes. Nah, It's because your teaching and yes. The point here is you must acknowledge the type of the question. And the second, because all of us are adult learner, so most of the information come from the eyes or visual. So the biggest challenge here is on the listening part. Ini sesuatu yang alamiah sebenarnya. Kalau adult learners atau pembelajar dewasa atau orang dewasa yang belajar istilahnya, itu secara alami informasi itu masuk lewat mata. Artinya misalnya kita membaca teks atau jurnal dan lain sebagainya, pemahaman itu lebih mudah. Ya. Namun intinya itu begini. Pada usia-usia awal, istilahnya anak-anak gitu ya, informasi itu memang masuk lewat audio. Dan kemampuan menerima informasi melalui audio ini gradually decreasing. Secara bertahap akan menurun dan digantikan oleh kemampuan visual. Maka kalau ini mohon maaf ada putra-putri Bapak sekalian yang belajarnya minta diceritani, itu alamiah. Karena informasi pemahaman masuk lewat audio. Nah, sekarang ketika kita sudah dalam usia dewasa, mengenerate lagi kemampuan listening atau menerima lagi informasi lewat audio itu menjadi tantangan karena memang sudah menurun. Nah, itulah istilahnya kondisi alamiah otak kita itu seperti itu. Nah, untuk itu tantangan terbesar kalau ada tes proficiency bahasa Inggris, misalnya lewat TOEFL seperti ini atau TOEIC, intinya bagian listening untuk pembelajar dewasa itu jadi paling menantang karena kesulitan memasukkan informasi. Oleh karena itu, sarannya sejak dari awal adalah membiasakan menginput data lagi, suara-suara apa atau istilahnya vocabulary yang mana yang kita pahami. Itu dia. Lanjutnya adalah, untuk listening, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini, agak ngebut, karena ada 4 subtopik yang akan kita bahas. Ya, 1 tentang kalimat-kalimat negatif atau hampir negatif. Ya, ada istilah hampir negatif, itu artinya dia tidak negatif, tapi sudah condong akan negatif. Terus yang kedua, ada untrue condition. Untrue condition itu seandainya, I think, seperti itu, I assume. Jadi kondisi yang dia pikirkan dengan kondisi yang dia ucapkan itu bertentangan. Namanya ini untrue condition. Terus yang ketiga adalah idioms. Nah, ini dia tantangannya. Karena apa? Karena kalau idioms itu perlu untuk memahami idiom itu maknanya apa. Nah, di sini latar belakang budaya akan sangat berpengaruh untuk pemahamannya. Karena idiom itu kan istilahnya suka-suka mereka mau membuat idiom yang seperti apa. Nah, kita
bagian yang mempelajari, ya harus kenal gitu aja. Jadi empat topik ya paling tidak, negative expression, lalu untrue condition, terus idioms, juga apa, sebenarnya 3 sih, tapi sebenarnya tiga apa istilahnya subtopik yang besar, cuma di dalam bukunya itu dibagi-bagi. Tuh. Jadi misalnya ada untrue condition. Untrue condition ini kadang-kadang juga diekspresikan dalam bentuk idioms. Atau idioms itu juga kadang-kadang menunjukkan sesuatu yang negatif. Oh, satunya lagi agreement. Agreement ini pun kadang-kadang disampaikan dalam bentuk idioms. Misalnya, you can say that again. Ya, idioms yang menunjukkan agreement itu disampaikan dalam bentuk you can say that again. Kalau itu diartikan secara harfiah kan artinya kamu bisa ngomong itu lagi. Loh, apa ini maksudnya? You can say that again. Itu maksudnya I do agree with you. Agree, berarti agreement. Ada lagi dia menggunakan finally he did get it. Loh, sudah ada did kok get? Ini bukan kalimat yang salah. Ini artinya apa istilahnya? Menegaskan. Finally, he did get it. Akhirnya dia mencapai juga apa yang dia inginkan. Ya. Did atau do ketemu verb itu bukan diartikan sebagai kalimat tanya, bukan diartikan sebagai kalimat yang negatif, tidak. Did ketemu kata kerja itu seperti menegaskan, menguatkan arti. Nah, berarti diasumsikan apa? Asumsinya dulu misalnya gini, did you see John drive a new car? Ya, did you see John driving in a new car? Terus ada yang jawab, finally he did get it. Pertanyaannya bisa dua macam. What does the man mean? What does the man assume? Kalau mean artinya berarti si John akhirnya dapat beli mobil baru yang semula, nah ini dia asumsinya, yang semula diasumsikan dia tidak mampu beli misalnya. Jadi permainan kata-kata di sini akan memberi implikasi makna apa sebenarnya yang dibalik ekspresinya itu. Ya, baik, kita akan mulai. Saya akan matikan kamera terus share screen. Baik. Kalau tidak salah, kita sudah selesaikan yang ini. Lanjut, kita agak ngebut karena target. Kita harus selesaikan semua subtopik yang akan kita bahas sebagai persiapan listening test. Nah, untuk topik yang terakhir ini, atau maksudnya di listening 3 ini, mohon kali ini saya tidak menyarankan untuk mendengarkan lagu lagi, karena sudah lewat ini. Kalau yang ini, monggo silahkan. Kalau mau menonton film. Kenapa? Karena kalau film itu akan ada latar belakang budaya yang menemani atau menjadi pendukung kenapa ekspresi itu bisa muncul. Nah,
sebenarnya di skill 7, 8, 9 kalau nggak salah, itu semuanya berkaitan dengan negative expression. Misalnya, they didn't drive slowly. They didn't drive slowly. Kalau saya sarankan, sebenarnya kita tidak terlalu fokus pada skillnya ini bahwa ini negative expression. Kita kembali aja pada tips sebelumnya bahwa opsi jawaban itu seringkali tidak menyebutkan atau tidak menggunakan lagi kata-kata yang ada pada listening. Poinnya adalah kita paham aja lah. They didn't drive slowly on the trip to Maine. Nah, oke, kita tahu itu jawabannya. Itu kuncinya. Lalu pada opsi jawaban dia ngomong apa? Intinya harus cari yang sama dengan yang sudah dikatakan pada input listening itu. Nih, kali ini dia ngomong negative expression, tapi opsinya adalah positive expression. They didn't drive slowly means they drive fast. They drive quickly. They drove quickly. Nih, they drove rather quickly. Rather itu nampaknya boleh diartikan, kalau saya agak-agak sambil bercanda gitu Pak, rather itu lebih cocok kalau pakai bahasa Jawa, artinya rodok gitu. Gitu ya, rather itu ya agak mendekati dan lain sebagainya. Apa sih rather itu? Mereka sering menggunakan rather, ya mendekati artinya. Nah, kalau saya bercanda ya itu tadi. Oke. Nah, they didn't drive slowly, kita tangkap maknanya sama dengan yang ini. Ini kita tidak perlu ribet, oh ini negative expression, no. Intinya seringkali opsi jawaban tidak sama dengan input listening yang tadi kita dengar. Poinnya adalah pokoknya kita paham dia ngomong apa, maksudnya apa, latar belakangnya ketangkep. Oke, saya agak loncat ya Pak supaya materinya segera karena latihannya sama aja. Yang berikutnya adalah listen for double negative expression. Sama-sama negatif, kali ini agak hati-hati. Negatif kali negatif itu positif loh Pak. Maka kalimatnya, well, it isn't impossible, means it is possible. Sekali lagi, kita tidak akan rumit-rumit. Tips and trick apa yang kita akan gunakan masih sama. Understand the conversation, and we know that the option of the answer might use different word from the input that we have listened. Okay. Itu aja. Well, it isn't impossible for the concert to take place. The concert might take place. Bisa saja. Kan judulnya ini kalau it isn't impossible means it is possible. Possible might. Nah, oke, lanjut. Ini masih yang negatif-negatif semua. Negative expression ada 3. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan, almost negative expression. Almost negative itu belum negatif loh. Dia masih tetap positif. But, nah ini dia nih. Di sini ada campur tangan budaya. Misalnya, I had barely enough money. I had, ada kata-kata barely. Barely itu jarang-jarang kan artinya. Lah kalau I had barely enough money, ya uangnya itu cukup, tapi tidak banyak sisanya. Ya,
Ya, uangnya cukup, tapi tidak banyak sisanya. Misalnya, were you able to pay the electric bill? Kamu bisa bayar tagihan listrik nggak? I had barely enough money. Kalau dijawab begini, artinya he is able to pay electric bill. Kalau dijawab I had barely enough money, dia bisa bayar tagihan listrik, tapi tidak banyak sisa. Artinya setelah bayar listrik, uangnya habis bisa. Setelah bayar listrik, dia nggak punya uang nggak punya banyak sisa uang lagi bisa. Tapi ingat, tetap positif. Almost negatif ini tetap positif. Jadi kalau ada pertanyaan, were you able to pay the electric bill? Dia jawabnya, I had barely enough money. Sinonimnya adalah, yes, I am able. Ya Pak. Jadi, yes, I am able. Karena apa? Karena ada kata barely. Barely ini artinya iya, berat bisa, jarang bisa. Oke. Almost negatif. Terus yang ini satu lagi adalah negatif lagi nih, tetapi ini biasanya mereka gunakan kalau mau menunjukkan yang terbaik. What do you think of the new student in math class? What do you think of the new student in math class? Dia gunakan, no one is more intelligent than she is. No one is more intelligent than she is. Tidak ada orang yang lebih intelijen daripada dia. So, she is the most intelligent. Ini hampir konsep ini hampir mirip dengan double negatif. Ya, ungkapan positif atau fakta positif disampaikan dengan cara negatif. Nih, listen for negative with comparative. Ada misalnya ungkapan yang biasa kita dengar kalau untuk greeting. How are you? Nothing better than this. How are you? Nothing better than this. Means this is the best condition. Right now I am in the best condition. Nah, jawabannya nothing better than this. Kalau di konteks percakapan ini, no one is more intelligent than she is. Gitu, Pak. Oke, mulai mengenal negative expression. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Ini saya langsung loncatkan supaya Pak, ini semuanya negatif. Ungkapan-ungkapan dengan menggunakan kalimat negatif. Namun ada yang menggunakan kalimat negatif dimaknai negatif, ada yang menggunakan kalimat negatif dimaknai positif, ada yang hampir negatif tapi tetap positif. Tuh. Ini permainan kata-kata sih, Pak. Oke, baik. Kalau begitu tidak ada, saya langsung loncatkan karena masih ada subbab lagi, Pak. Ini ada yang gabungan listening. Nah, nih. TOEFL exercise skill 7 until 10. Itu tadi yang terkait dengan negatif-negatif itu tadi. Kita cobain dulu, kalau kita cobain satu persatu nanti memakan waktu banyak. Saya akan coba yang ini aja ya Pak, TOEFL exercise 10.
TOEFL exercise 10. In this exercise and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of comparatives with negatives. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Saya ulang, Pak. TOEFL exercise 10. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of comparatives with negatives. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Number 2. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean? Number 3. Was it a good sale? Did you buy a lot? Prices couldn't have been any lower. What does the woman say about the sale? Number 4. What do you think of Betsy? I don't know a more intelligent woman. What does the man say about Betsy? Number 5. Did the patient really need the surgery? It couldn't have been more unnecessary. What does the man mean? Number 6. Did any of you get hurt in the accident? We couldn't have been luckier. What does the woman imply? Number 7. How do you think you did on the final exam in biology? Nothing could have been more difficult than that exam. What does the man mean? Number 8. Are you ready to accept the new position? Nobody wants that job more than I do. What does the woman mean? Number 9. How did you do in the race? Only one person was faster. What does the woman mean? Number 10. Do you think that the math project this semester was easy? Seldom has a math project been more complicated. What does the man mean?
Okay. Finish answering all of this question. Try, Ini ma'am. ya, walaupun ini tentang comparison, nyatanya memang mencakup semua pembahasan negatif tadi ya Pak. Oke, well, we are going to TOEFL discuss. exercise 10. In this section and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of comparatives with negatives. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Yes, Pak. What is the B. answer? Oh, B. she didn't do very. I couldn't be happier, Pak. I couldn't be happier. Saya nggak bisa lebih senang lagi. Nah ini yang mulai apa istilahnya tantangan karena ekspresi ini nggak ada di dalam budaya bahasa Indonesia. I couldn't be happier, maksudnya dia tidak istilahnya ini arti harfiahnya saya tidak bisa lebih senang lagi. B, ma'am. Delta. Nah, delta, Pak. Yes. I said B. Ya, she delighted with the result. Oke, Pak. Number 2. Agak pelan-pelan ya, Pak, karena ada unsur budaya di sini yang apa istilahnya masuk sehingga mempengaruhi makna. Number 2, C, ma'am. 2, lazy. Alpha. Ini. Paula made a strong effort. Coba kita dengar lagi, Pak. Yes, ma'am. Number 2. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean? Alpha. She'd never try harder, katanya, Pak. Alpha. Paula is always lazy. Nah, Paula is always lazy. Correct, Pak. A little bit understand the type of this question. Now we are Number 3. Was it a good sale? Did you buy a lot? Prices couldn't have been any lower. What does the woman say about the sale? A. Alpha. Prices were great. the price couldn't be any lower, katanya, Pak. Bravo. Oh, B, ma'am. Bravo. Bravo, Pak. The price couldn't be any lower. Berarti itu yang paling rendah. Oh, A, ma'am. The Nah. prices were great. Nah, the prices were great. Yes. Pelan-pelan, pahamnya. Yes, ma'am. Oke. Next. Sorry. Number 4. What do you think of Betsy? I don't know a more intelligent woman. What does the man say about Betsy? D. Delta. She is extremely intelligent. Correct. Yeah, Thank you, correct. ma'am. Yes, thank you. The next. Number 5. Did the patient really need the surgery? It couldn't have been more unnecessary. What does the man mean? Alpha. B. It was essential that surgery be performed immediately. Alpha. It was essential that the yang mana, Pak, tadi, Pak? Mohon maaf. B. I think alpha.
Alpha. The patient absolutely didn't need. No, Pak, not Alpha. The necessary was unquestionable. It was essential that the surgery be performed immediately. Betul yang Delta. It was essential that the surgery be performed immediately. Tadi ditanyakan, apakah perlu? It is necessary to do the surgery. Katanya tidak perlu ditanyakan lagi. Berarti Delta. Kita bermain-main kata-kata, artinya mana yang negatif, mana yang positifnya ini sedang dikombinasikan gitu, Pak. Yes, ma'am. Lanjut. Number 6. Did any of you get hurt in the accident? We couldn't have been luckier. What does the woman imply? Bravo. B. Ya, bravo. No one was hurt. We couldn't be any luckier. Masih ingat ya, Pak? Kalimat negatif itu menggunakan any. Yes, ma'am. Nah, but in this context, we couldn't be any luckier. Means nggak bisa lebih beruntung lagi. This one, lucky. Kalau tadi ditanyakan, anyone get hurt? Ya, no one was hurt. Nggak ada yang terluka, semua selamat. Semua beruntung. Next, number 7. Number 7. How do you think you did on the final exam in biology? Nothing could have been more difficult than that exam. What does the man mean? Bravo. Bravo. Yes. The exam wasn't at all easy. Tidak mudah sama sekali. Ya sulit berarti. Okay. We are going to continue to the next question. Number 8. Are you ready to accept the new position? Nobody wants that job more than I do. What does the woman mean? Alpha. A. Alpha. Correct, Pak. Thank you, ma'am. Yes. She wants that job very much. Number 9. How did you do in the race? Only one person was faster. What does the woman mean? C. She won the Charlie. race. Charlie. She won the race. Yes, C. Oh, only one who is faster. Oh, Alpha, man. He Ah, was second in the race. he was second in the race. Yes, ma'am. Okay. Sorry. Nah, okay, Pak. The next. Number 10. Do you think that the math project this semester was easy? Seldom has a math project been more complicated. What does the man mean? A. Seldom have the math project is more complicated. Jarang project matematika ini complicated katanya. Ya easy, Pak. Oh, yeah. So the answer is Bravo, second. Pak. Oh, B, ma'am. Yes. Ya, Thank you, ma'am. seldom.
Ya, saya ulangi. Seldom. Math, this math project is more complicated. Jarang yang lebih sulit. Berarti less. Yang sekarang kan nggak complicated berarti. Yes, ma'am. Nah, begitu Thank you, yang ma'am. saya maksud. Oke. Yes, ma'am. Next. Nah, ini yang kalimat negatif-negatif tadi sudah ada pemanasannya. Sekarang kita latih semua, Pak ya. 7, 8, 9, 10. 4 skill yang tadi kita bahas. Kalau yang tadi katanya hanya comparison, itu sebagai perbandingannya. Sekarang semuanya akan kita latihkan tentang negative expression. Negative, almost negative, negative comparison. Oke, lanjut. TOEFL exercise, skills 7 through 10. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Mohon maaf Pak, saya ulangi karena kurang jelas. TOEFL exercise, skills 7 through 10. In this exercise, listen recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Langsung dijawab Pak. Delta. Delta ya Pak. Charlie. Charlie Pak. Charlie. Yes, Charlie, ma'am. She's doing the best. Yes. Impossible for her to do more. Artinya itu sudah maksimalnya dia. Thank you, ma'am. Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Yang mana Pak jawabannya? Cepat sekali ngomongnya. Nangkep saya. Oke. Memang ini latihan ya Pak. Mari kita ulangi deh kalau begitu. I'm sorry, ma'am. It doesn't matter at all. Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Nangkep Pak? Bravo, ma'am. Not, Yes, not, ma'am. Sorry, ma'am. not one on this trip. The bus left on time. Semua bisnya terlambat. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Nah, istilahnya begitu. Not one of the bus on this trip left on time. The bus has always been late. Ma'am, yes. Nah, Thank you, ma'am. ya itu dia. Ungkapannya orang Amerika itu begitu caranya dia ngomong. Yes, ma'am. Agak ruwet. Oke. Next.
Number 3. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. What does the woman mean? Barely enough. Cukup nggak berarti? Cukup dong. Charlie. Betul, Pak. Everyone got one serving of soup. Cukup. Next. Number 4. Do you really want to move to Florida? I couldn't want anything more. What does the woman mean? B. B, sebentar Pak, saya matikan dulu. Oke. B, it is extremely important to her to go. Benar. Sebentar, she doesn't want, not movie, move, dia bilang. She doesn't want to go there. No, she really couldn't. Ya, betul. Bravo. Yes. Yes, correct Pak. B. Number 5. Did you turn in your research paper for history class? I couldn't turn it in because it was incomplete. What does the woman mean? Delta. Delta. Ya, betul. Incomplete katanya Pak. Ya, incomplete. Berarti unfinished. Correct. Number 6. Do you think that your friends enjoyed their trip to the Museum of Modern Art? Sylvia doesn't care for modern art, and neither does Tim. What does the man mean? B, ma'am. Delta. Delta. Alpha. Artinya tadi itu begini Pak, baik Sylvia maupun Tim itu tidak peduli tentang modern art. Oh, yes. Alpha. Charlie Pak, Sylvia doesn't care of anything Tim does. No Pak. Alpha, ma'am. Alpha. Nah betul. Thank you, ma'am. Tidak peduli itu tidak, maksudnya itu tidak tertarik. Neither Tim nor Sylvia is taking care of art. Ya, oke. Lanjut, number 7. Number 7. Can your friends go with us this afternoon, or do you think they'll be too busy? They hardly ever work in the afternoon. What does the man say about his friends? Alpha. Dia jarang bekerja in the afternoon, Pak. Iya, betul. Mendengarnya bekerjanya setelah afternoon. Ada kata-kata hardly working in the afternoon, Pak. Ini almost negatif lagi. Tadi ada barely, di sini tadi pakai hardly. Number 8.
Do you think we could turn the air conditioner on? I'm really uncomfortable. The air conditioner never works when it gets warm. What does the man imply? Alpha. Katanya air conditioner. Nah, betul Pak. Katanya air conditionernya itu bekerja, enggak bisa bekerja, enggak bisa jalan kalau sudah suasananya atau suhunya itu sudah panas katanya. Berarti only works when it is needed. Lah kalau masih dingin kan dia kerja lagi kan kalau air conditionernya dinyalakan pada saat udara dingin kan enggak diperlukan. Betul Pak. Ini agak berapa apa istilahnya? 2 kali langkah gitu Pak. Kena prank. Iya betul Pak, kena pranknya ini. Oke, lanjut. Charlie berarti. Ya, Charlie. Thank you, ma'am. Number 9. I heard that your exam results were not too bad. Actually, I've never done worse. What does the man mean? I've never done worse. Alpha. Delta. He is not too unhappy with the results. Ma'am. Dia bilang begini, actually I've never done worse. Sebenarnya nilai saya enggak pernah lebih rendah dari ini. Berarti Charlie dong, Pak. Oh, Charlie. Sorry. Would not have been. Sebentar, Pak. Salah, sebentar. He is not too unhappy. Delta. Betul. Harusnya delta. He is not too unhappy. Dia enggak terlalu sedih. Yes. Delta, Pak. Yes, thank you, ma'am. Oke. Lanjut. Ketangkep poinnya dulu deh, Pak. Yes, ma'am. Number 10. Did the committee come to a decision about the parking problem? The committee shouldn't have decided the issue when so many members weren't present. What does the woman mean? The committee shouldn't take any decision while some member didn't present. The issues wasn't decided. So many members. Bravo. Delta. Delta, ma'am. Charlie, Pak, the issue shouldn't have been decided by all the committed member. Charlie, Pak. Yes, ma'am. Charlie. Nah, Charlie Thank dong, you, ma'am. Pak. Ya kan, Pak. Artinya begini, itu ada masalah, terus sudah diputuskan oleh panitia. Loh, panitianya kan harusnya nggak memutuskan ketika anggotanya ketika anggotanya banyak yang tidak hadir. Gitu, Pak. Kondisi dari percakapannya itu. Ya. Jadi kalimat negatifnya itu disampaikan dengan agak complicated ya, bukan complicated sih, sebenarnya nggak complicated, cuma kita nggak terbiasa dengan cara itu. Terlalu panjang, ma'am. Ya, oke. Nah ini dia yang saya maksud tadi, expression for agreement. Iya kalau cuma so do I, iya benar, so do I. Ada banyak sebenarnya.
expression of agreement ini. Karena apa? Karena ini akan digabungkan dengan idioms. You can say that again. I'll say, misalnya ada yang misalnya ada mengatakan, I think that the hypothesis indefensible. I'll say, I will say, disingkat jadi I'll say. I will say maksudnya I agree. Enggak cuma so do I. Jadi ungkapan untuk agreement itu macam-macam. Ada so do I, ada I'll say, ada you can say that again. Nah, ini dia nih. Nah, untuk itu saya loncat aja ya Pak, langsung pada idioms nantinya untuk agreement. Karena tipsnya tetap sama. Kita tahu saja apa poinnya, apa yang dia tanyakan, apa yang dia bicarakan, lalu kita tinggal mengenal idioms atau ungkapan apa yang akan dipakai. Begitu. Oke, lanjut. Nah, expression of uncertainty and suggestion. Nah, seperti hanya negatif tadi yang dia tidak katakan secara langsung, ketidakyakinan ini juga disampaikan tapi dengan menggunakan question tag ini. It is going to be better, it is going to be rather difficult, isn't it? Ya kan, itu maksudnya question tag itu. Do you know anything about the final exam in physics? It is going to be rather difficult, isn't it? Maksudnya ini untuk menguatkan bahwa final exam in physics ini akan sulit. Maka jawabnya ini, she thinks that it might be hard. Oke. Untuk yang selanjutnya, nah, kalau yang ini, yang emphatic expression, dia menggunakan seperti yang tadi saya sampaikan, dia gunakan did. Then he did get a new car. Loh, ini ada did, ya. Tapi ini tidak dalam kalimat tanya. Tidak juga dalam kalimat negatif. Ini ada dalam kalimat positif yang fungsinya untuk menegaskan. Did you see Paul driving around in his Mustang? Then he did get a new car. What had the man thought? Ini asumsi berarti. What had the man thought? Apa yang diasumsikan? Dia nggak bisa beli Mustang. Paul would not get a new car. Ini dia lagi nih Pak tantangannya. Yang dia pikir biasanya bertentangan dengan apa yang dia katakan. Finally you get this. Oke, baik. Saya akan sedikit TOEFL exercise 13 ya Pak. Lanjut aja di sini. TOEFL exercise 13. Saya cari audionya dulu. TOEFL exercise 13. TOEFL exercise 13. In this exercise and question in the recording, and then choose the best answer to the question.
You should be particularly careful of expressions of emphatic surprise. Number 1. Greg should be here any moment. And he is coming to the party. What had the woman assumed? What had the woman assumed? Tadi dia ngomongnya positif. Then he is here. Delta. Loh, Delta, Pak. Charlie. Charlie dong, Pak. Unable. Iya. Pertanyaannya si yang laki-laki tadi, yang speaker pertama, si Greg datang nggak? Si wanita ngomong, itu akhirnya dia ada. Lalu naratornya bertanya, apa yang dia asumsikan, apa yang wanita itu asumsikan tentang Greg? Kan bertentangan. Tidak dapat. Ya, dia pikir Greg tidak bisa hadir pada pesta itu. Greg was unable to attend the party. Oke, lanjut. Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? So you can ride a motorcycle. Asumsinya gimana kalau ada orang mengatakan begitu? Delta dong. The woman did not know how to ride a motorcycle. Si wanita tadi ngomong, sepeda motor saya parkir di situ. Lalu si pria mengatakan, so you can ride a motorcycle. Gayanya itu kalau orang Indonesia ngomongnya begini, loh kamu bisa naik motor toh. Berarti asumsi sebelum dia ngomong adalah, kalau ada orang mengatakan, loh kamu bisa naik motor toh. Berarti asumsinya si wanita tadi tidak bisa naik motor. Maka jawabannya adalah delta. Ini saya memasukkan konsep yang relatif baru ya Pak. Intinya dalam budaya mereka gaya berbicara seperti ini itu biasa. Dalam budaya kita enggak biasa. Oke. DC. Yang mana nih? Yang ini? Bukan yang membuat pusing, jadi mengartikannya. Yang membuat mengartikan gimana Pak? Maksudnya yang untuk permasalahan ini akhirnya berpikirnya keras sehingga membuat pusing mana jawaban yang paling tepat. Iya betul Pak. Karena tidak terbiasa itu, mari kita coba lihat lagi di sini Pak. Di contoh ini. Did you see Paul driving around with his Mustang? Kamu ngelihat nggak si Paul itu mengemudi naik Mustang? Terus si pria mengatakan, then he did get a new car. Ada kata then, ada did di sini, terus did get a new car. Kalau kita sih ngomongnya, loh, akhirnya dia punya mobil baru. What had the man thought about Paul? Tentu saja. Apa yang pria ini pikirkan tentang Paul? Si wanita kan si wanita itu kan memberitahu secara tidak langsung bahwa Paul muter-muter naik Mustang.
Informasinya adalah si Paul mengemudi Mustang. Berarti informasi ini kalau percakapan ini menginformasikan bahwa mobil sebelumnya bukan Mustang, gitu kan? Kedua, si pria ini tahu bahwa Paul itu pengen punya mobil baru. Kenapa? Nah ini dia ngomong, then he did get a new car. Paul itu pengen punya mobil baru, tapi kayaknya kesulitan untuk dapat mobil baru. Menurut pendapat si laki-laki itu. Makanya, what had the man thought about Paul? Paul would not get a new car. Paul nggak akan dapat mobil baru, kesulitan. Tuh. Ini yang masih terkait sama negatif-negatif tadi, Pak, istilahnya. Karena asumsinya yang di sini kata assume, thought, di sini biasanya merupakan kontradiksi dari apa yang dia ucapkan. Oke, lanjut. Kita sampai mana tadi? Nomor 2. 3, ma'am. Yes. Number 3. Right now is number 3. Okay. Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? So you do know how to cook, katanya. Akhirnya kamu ngerti caranya masak. Berarti diasumsikan tidak bisa masak. Ya, yes, the man was not a very good cook. Correct. Number 4. I'm so tired from all that exercise. Then you did run 3 miles this morning. What had the man assumed? Delta. Delta. Yes, correct, Pak. Harusnya dipikirnya dia nggak bisa berlari 3 mil. The woman had not gotten much exercise. Kita nemu kata gotten ya, Pak. Nah, itu bentuk ketiga dari get. Namun pada beberapa teks gotten ini diganti dengan got. Artinya bentuk kedua dan ketiga dari to get itu sama-sama got. Ini informasinya mungkin nanti di teks soal yang nanti akan Bapak hadapi kok nggak ada gotten ya. Hanya harusnya itu kan gotten misalnya. Setelah had, setelah have, setelah has pada konstruksi perfect harusnya diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, bukan? Nah, ini kita ketemu gotten. Nah, untuk tren terbaru katanya begitu, mereka tidak lagi menggunakan gotten tapi got. Loh, berarti gotten ini salah? Enggak, namanya bahasa itu fleksibel. Jadi ada sebagian yang menggunakan gotten, ada yang sebagian menggunakan got. Dua-duanya dipakai. Tapi kalau setelah had, kita tahu got-nya itu bukan kata kerja bentuk kedua, tapi kata kerja bentuk ketiga. Oke, we are going to continue again. Question number 5. Number 5. I just spent 5 hours working on my research project. Bob, you were in the library.
What had the woman assumed about Bob? You were in the library. A. Ya, betul, Pak. He had been somewhere else. Yes. Thank you, ma'am. Ya. Next. Number 6. I just finished carrying the last piece of furniture. Then you have moved into a new apartment. What had the woman assumed about the man? Bravo. Ini nggak ada hubungannya dengan like, Pak. Charlie. Move, iya betul. Oh, kamu pindah ke apartemenmu yang baru ya. Oh, berarti asumsinya dia ada di apartemen yang lama. Number 7. Would you like to share some of this piece of chocolate cake? So you do eat sweets. What had the man assumed? B. B, the woman. Bravo. So you do eat sweet. Pria tadi itu mengira bahwa wanita tadi itu tidak makan makanan manis. Alpha. Alfa, Pak. Oh, yes, ma'am. Thank you, ma'am. Gambar. Biasa kan, ibu-ibu sukanya katanya begitu. Kalau saya sih enggak, tetap aja makan manis. Oke. Yes, ma'am. Number 8. I'm studying now for my driver's license test. Then you will take the test this afternoon. What had the woman assumed? Charlie. Charlie, the man. Alpha. Loh, bukan Pak. Dia mau tes untuk dapat driving license. Saya kira dia nggak mengambil situ. So you will have this. So you will have the test this afternoon. Oh, Delta, ma'am. Already taken the test. Betul. Asumsinya loh, baru ngambil tes nanti sore toh. The man had already taken the test. Betul, Pak. Oke, next. Number 9. Number 9. I'm heading off to physics class now. Then you did register for that course. What had the man assumed about the woman? Delta, ma'am. She had Betul. enrolled in Ya, she had not enrolled in physics. What is enroll, ma'am? Terdaftar. Oh, thank you, ma'am. Ya, kan sistemnya SKS ini, Pak. Jadi kalau Yes. nah ini dia nih. Untuk memahami konteks percakapan itu perlu ada istilahnya pengetahuan tambahan gitu ya. Yes. Bahwa dalam konteks itu dipahami seperti apa. Thank you, ma'am.
Ya, oke, next number 10. Number 10. The plumber just left. Then the pipes have been cleared. What had the man assumed? I think alpha, man. Ya. Mari kita dengarkan yang nomor 10, Pak. Ini sebenarnya kalau menurut saya tadi waktu saya persiapan ini agak rumit karena Number 10. The plumber just left. Then the pipes have been cleared. What had the man assumed? Pipanya kan sudah dibersihkan, man. C. then the pipe have unclear, Pak. Oh, Clear. I'm sorry, man. Iya, saya tadi juga harus mendengarkan dengan agak teliti. Kenapa kok begitu? Logikanya begini, ketika wanita itu mengatakan si plumber sudah si plumber sudah pulang, katakanlah si plumber sudah balik gitu. Nah, si pria mengatakan then the pipe have unclear. Saya kira then the pipe have unclear. Loh, kok masih berantakan? Berarti yang dia pikirkan pipanya itu sudah clear. Charlie, so. Ya, Apa? betul. Charlie, Pak. Oh, Charlie. Ya, the plumber had already cleared the pipes. Itu kan masuk akal kalau yang kayak gitu. Jadi si istilahnya tantangannya di nomor 10 tadi tuh, cowok tadi tuh si pembicara kedua ngomong apa sih? Was not atau was unclear? Yes, I think that's clear, man. So not clear. Clearnya, Pak, yang kelihatan. Padahal ada yang seperti kemarin kita bahas waktu di reading, itu kan ada kata-kata yang mendapat awalan im, an, ir, itu yang menjadi kunci. Tadi unclear sebenarnya dia ngomong. Then the pipe have unclear. Ternyata pipanya belum bersih. Nah, asumsinya karena diasumsikan bahwa si plumber itu sudah pergi, ya the plumber have already cleared the pipe. Nyambung deh jadinya. Yes, ma'am. Nah, itu dia, Pak. Ini berarti ada kaitannya sama reading hari Rabu kemarin, Pak. Dia menggunakan unclear. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, TOEFL exercise 11 until 13. Sebentar sebelum kita lanjutkan. Nah, ini dia. Saya lanjutkan ke sini dulu ya, Pak. Karena yang tadi itu membahas yang sudah kita bahas tadi. Yang istilahnya asumsi-asumsi dan mendekati negatif. Nah, sekarang ini benar-benar kalau ada kata-kata I wish, I really wish I could go, ini ucapannya pasti bertentangan dengan faktanya. Artinya, I really wish I could go with you and the others to Palm Spring.
Itu artinya this man could not go. Benar-benar ini Pak. Kalau ada wis mudah sebenarnya. Begitu ada wis artinya negatif. Faktanya berbeda dengan apa yang dia ucapkan. What does the man mean? He is unable to go on the trip. Tuh. Oke. Ini sama dengan yang pola asumsi tadi. Lanjut, untrue condition. Sama dengan with. Kondisi yang tidak, istilahnya, tidak sebenarnya. Do you think that you'll be able to go to the party? If I had time. Nah, kalau saya punya waktu, I would go. Berarti kondisinya the woman had no time. So she would not go. Artinya ini opsi jawabannya it is impossible to go. Karena dia masih pakai if. Kalau yang tadi pakai I wish. Begitu Pak. Lanjut. Ini TOEFL exercise. Nah, listen for 2 and 3 parts verbs. Ini yang ada kaitannya sama reading kemarin lagi. Call off itu artinya cancel. Jadi kita mendengar ini bisa jadi kita tidak paham karena ini tidak ada dalam vocabulary kita. Banyak yang pakai begini, oh banyak kata kerjanya misalnya put atau look at, look after, look for. Itu punya makna yang berbeda-beda. Look at, melihat. Look after, itu memelihara atau merawat. Look for artinya mencari. Jadi kenapa ada pertanyaan seperti what does the woman say about the meeting? Itu gara-gara adanya kata ini. Didn't you hear that it was called off by the director? Call off itu apa artinya? Cancel. Tuh Pak. Jadi ini akan juga terkait dengan idioms. Idioms yang bagaimana? Ini dia nih contohnya. Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. Dia itu seorang mahasiswa dan dia juga seorang pekerja full-time. Kalimatnya begini. He is really burning the candle at both ends. Dia benar-benar membakar lilin dari dua ujungnya. Biasanya orang membakar lilin kan hanya dari satu ujung. Kalau diumpamakan seperti ini, burning the candle at both ends, what does it mean? He's doing too much. Yes, of course, Pak. He's doing too much. How about Ya, ya Pak, silahkan Pak. excuse me, ma'am. Yes. Excuse me. How about like turn on or turn off? That's mean like the scale of 16. Yes. Turn on, turn off itu sama Pak. Istilahnya seperti hanya hal yang dibahas pada skill 16 itu tadi. Sama Pak. Ada call off, call out. Kalau ada call out itu kalau nggak salah ada di pertandingan kalau nggak salah Pak. Time break. Nah itu.
istilahnya apa ya, istilahnya kata kerja yang diikuti oleh preposisi seperti ini. Kalau yang skill 16 itu maknanya ada di kamus, walaupun tidak bisa dimaknai secara sepotong-sepotong, tapi maknanya bisa kita ketemukan di kamus. Nah, bedanya dengan skill 17, ini tidak boleh dimaknai secara harfiah. He's really burning the candle on both ends. Nggak boleh. Oke. Terus mari kita coba dengan waktu yang tersisa sedikit ini, kita lanjut pada TOEFL exercise 17. Saya cari dulu ya, Pak. TOEFL exercise 17. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of idioms. Number 1. I was 15 minutes late for class today. Better late than never. What does the woman mean? Better late than never, katanya Pak. Jadi jawabannya apa, Pak? Number 1. Charlie. Charlie, Pak. Bukankah Delta, Pak? Bravo. Delta, Pak. It's good that the man went to class on time or not. Alfa. Loh. Kok alfa, Pak? It's better late than never, katanya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Si Priang mengatakan, saya tadi terlambat 50 menit. Terus dikomentari atau dijawab sama the woman, it's better late than never. What does the woman mean? The man's never late. Bukan itu maksudnya. Oh, I see, ma'am. Nah, it's good that the man was 15 minutes late. Baik bahwa pria itu 15 menit terlambat. Baik, kenapa? Ini kita masih catatan dulu, Pak. It's never good to be late for class. Bukan itu maksudnya. Mending telat daripada nggak masuk. It's good that the man went to class. On time or not. Pada waktunya atau tidak pada waktunya. Nah, jawabannya Delta. Kan kalau yang Bravo, bagus bahwa pria itu 15 menit terlambat. Loh, kenapa? Wong bukan 15 menit, dia tadi 50. 50 menit telatnya. Jelas ya, Pak? Ini idioms. It's better late than never. Kayaknya ini biasa deh. Ungkapan ini. Cuma ketika kita masukkan ke dalam konteks percakapan ini jadi asing lagi nih. Tuh. Lanjut. Number 2. Do you want to work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. What does the man mean? Charlie, it's a good idea to work together. Ya, betul, Pak. 2 heads is better than 1, katanya. Oke. Number 3. I really don't want to work on the report now. There's no time like the present. What does the woman mean?
There's no time like the present. Delta. Delta, Pak. There is no time to present the report now. Ceritanya begini. Si laki-laki tadi mengatakan, gampangnya ngomong, saya males ngerjain laporannya. Saya males ngerjain laporannya. Terus si wanita mengatakan, there is no good time like the present. Waktu terbaiknya itu sekarang, katanya. Charlie Sungan. Nah, oke. Yang benar Charlie. It is best to get it over with now. Artinya nggak usah apa istilahnya, nggak usah malas. Tunda-tunda. Iya, nggak usah tunda-tunda, nggak usah ditunda-tunda. Jangan malas. Waktu terbaiknya itu sekarang katanya. Oke, next. Number 4. I just sold the last copy of that book this morning. You'll have to try again next week. Just my luck. What does the woman mean? Apa Amin? Just my luck katanya. My luck. Peruntungan saya kan. Oh, she has good luck. Oh, Charlie, ma'am. Mari kita dengarkan aja lagi, Pak. Number 4. I just sold the last copy of that book this morning. You'll have to try again next week. Just my luck. What does the woman mean? Oh, bravo. She can get today, ma'am. Iya, Pak, betul. Sebentar. Apa sih? Nggak dapat bukunya. Iya, kan dia ngomongnya apa? Si pria mengatakan untuk ngambil bukunya enggak hari itu. Minggu depan. Iya, say sorry, she can get the book today. Betul. Oke. Wait, nomornya enggak ada nih. Oh, 5. No 5, Pak. Langsung ke 6. Missing person. No, Pak. Nah, ini nomor 9-10. Number 5. Enggak ada ini. I know you like this restaurant, but I just don't like the food here. To each his own. What does the woman mean? Ada nih teksnya. Number 6. Would it be possible for you to drop these letters in the mailbox for me? No sooner said than done. What does the woman mean? Sorry, ma'am, I don't get the meaning. You didn't get the point ya, Pak. Okay, I will. Yes, ma'am. I will play it once more. You like this restaurant, but I just don't like the food here. No. This one To is each number his 5. own. What does the woman mean?
Number 6. Would it be possible for you to drop these letters in the mailbox for me? No sooner said than done. What does the woman mean? Oh, it is not possible to do it. No sooner I've been done, katanya Pak. No sooner I've been done. Gimana? No sooner I've been done. Also, she'll do it immediately. Nah, kalimat saya begini. No sooner I've been done. Tidak lebih cepat dari yang telah saya lakukan. Berarti dia sudah lakukan. So Alpha, ma'am, she will do it immediately. Immediately. Betul, Bapak. Dia pakai apa ya cara ngomongnya? Begitu memang. Berputar-putar, ma'am. Iya. Menurut kita logikanya aduh segitu-gitu amat gitu ya. Istilahnya dia mau memberikan tekanan tapi dengan membandingkan yang negatif gitu. Oke, lanjut. Number 7. Did you hear that Abby won the art scholarship? You could have knocked me down with a feather. What does the man mean? You could knock me down with that feather. Tahu maksudnya, Pak? Si wanita mengatakan Abby dapat beasiswa. Ya. Do you know that Abby got a scholarship? Terus si pria mengatakan, you could knock me down with that feather. Kamu bisa memukul KO saya dengan bulu. Artinya betapa dia surprise. Charlie, ma'am. He was really Charlie. Iya, betul. I'm sorry, I not get point. Nah, you could knock me down with that feather. Kayak dia melihat sesuatu yang impossible gitu loh, Pak. Nah, Surprise. surprise ya, really surprise. Number 8. I have to read all 6 chapters this weekend. We're all in the same boat. What does the woman mean? We all at the same boat. Kami semua ada di kapal perahu yang sama. Charlie, ma'am. Everyone has to do the same thing. Correct, Pak. Nice. Number 9 and 10. Number 9. Anne's project for the science fair was incredible. She's really head and shoulders above the rest. What does the man say about Anne? She really had a shoulder. Bravo. Nah, Bravo, ma'am. bravo. She She put put her science project on top of the others. Iya, betul, Pak. Betul. Betul itu maksudnya. Dia punya bahu.
dia punya bahu untuk project itu. She had really good head on her shoulders. Bukan. She is the best on them all. Bukan. Oke. Number 10. Number 10. I can't believe how many forms I have to fill out to apply for the scholarship. Yes, and you should be sure to dot all the I's and cross all the T's. What does the woman mean? Delta, ma'am. The man needs to pay attention every detail. Correct, Pak. The man needs to pay attention to every detail. Ini karena pakai idioms. Biasanya yang pakai idioms begini skornya 4, tidak 3. Ya karena sulit itu tadi. Karena pola pikirnya yang berbeda. Demikian Pak yang bisa kita pelajari hari ini. Jadi ada negatif, ada agreement. Agreement pun pakai idioms. Lalu ada idioms itu sendiri. Mohon nanti tetap dilatihkan untuk apa istilahnya fleksibilitas menerima informasi melalui audio. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insya Allah nanti tes akan diberitahukan selanjutnya kalau nggak salah tanggal 8, tapi kurang lebihnya begitu. Ini pertemuan terakhir kita untuk preparation. Oh ya Pak, saya mohon doanya ya Pak. Tanggal 2 nanti saya sidang tertutup. Siap, ma'am. Yes, ma'am. Ya. Hari Jumat ini saya menghadapi 7 penguji nanti. Oke, thank you for your attention. Thank you for your support too. Thank you, ma'am. I do hope that you are going to have a good score in the next TOEFL test. Amin. Yes. Good luck for all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, ma'am. Yes. And See you next time. very much. Yes, ma'am. Thank you.